बेलगाम से एक अहम खबर। बेलगाम में गांव रक्षकों को पेड़ से बांधकर पीटा गया। आपने सुना होगा कि अक्सर गांव रक्षक के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले बदमाश किसानों पर जुल्म ढाते हैं। ऐसे कई वारदातें सामने आई हैं, यहां तक कि किसानों की जान भी ले लेते हैं। कई वाकयात इस तरह के मौजूद हैं। मंड्या के इदरीस भी इसी की एक मिसाल है। मंड्या को गांव रक्षकों ने मौत के घाट उतार दिया था। गांव रक्षक के नाम पर कई गुंडे कारोबार करते हैं, पैसा ऐंठने का काम करते हैं और किसानों को परेशान करते हैं। लेकिन बेलगाम के हुक्केरी तालुका के इंगलगी ग्राम में कुछ ऐसा वाकया पेश आया जिसमें गुंडों को ही पीटा गया है और इसमें इल्जाम है कि वो श्रीराम सेना के कारकुनान थे और उन्हें पीटा गया है। बताया जा रहा है कि किसान गाय ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जिसका पीछा करते हुए तकरीबन 15 गुंडे लगातार गांव में घुस गए। गांव में घुसने के बाद वो किसान के घर में भी घुस गए। गैर कानूनी तौर पर घर में घुसने पर वहां के गांव के लोग गुस्सा गए और इन गुंडों को पेड़ से बांधकर पीटने लगे। पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये गुंडे श्रीराम सेना से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस एसपी के मुताबिक इन पूरे ग्रुप में इस ग्रुप में एक ऐसा भी गुंडा शामिल है जो गैर कानूनी तौर पर जिले में दाखिल हुआ है। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टार प्रिय भाई भौणी माने आज वीडियो क्लिप रे आपण जहाँ देखिले से विषय ही आम मैंने आलोचना करवा। किछि गो रक्षकों को गाँव लोक मैंने नड़िया गछरे बांधिकी निर्धूम पिटिचंते। प्रिय बंधु कौन एटा कौन से फेक वीडियो नुहे कि कौन से भाव निज मनरू मु कहूना। गो रक्षक मानक गाँ लोक मैंने नड़िया गछरे बांधिकी निर्धूम पिटिले। तेरे प्रिय बंधु कौन 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 होता एक्चुअली क्यों कारण पाई गो रक्षक माने से माड़ खाइले गाँव लोक मान ख्रीष्टान प्रिय भाई भौणी माने गोटे लोक कथा अच्छे अति लेंबू चिपुड़िले पिता। हुए तो ठीक अच्छे गो रक्षा करवा होची एमनकर धर्म अटे, ठीक अच्छे। गाई को माँ बोली कहिबा भी एमनकर धर्म, ओके ठीक अच्छे। किंतु प्रिय बंधु कौन जितेबाला गोटे विषय अति रु इति हो जाए माने जतिकी दरकार ताठारु जदि अधिक हुए, इंग्राजी रे गोटे विषय कहती ओभरडोज, जितेबाला यहाँ हो जाए ना सेतेबाला विपद आपे आपे मारी आसे जहाँकि एमानकर जीवन घटी अच्छे। गो रक्षक ए कथा सुनला बेल को मत बड़ अजब लगुच, बड़ हस मत लगुच। हुए तो विरोधी माने कहे जे कहीं तुमको हस लगुच, आम तो गाई को माँ बोली पूजा करुचु, गाई हूँ आमर माँ, तुम कहीं हस लगुच, तुम्हें कहीं आम धर्म को निंदा करुच थट्टा करुच। कथाटा सेमती नुहे। आज मूल विषय हूँ गो रक्षक। गोटे टॉपिक मुझे गो रक्षक बा गाई को रक्षा करिबा, माँ बोली मानिकी गाई को रक्षा करिबा। तबे प्रिय बंधु कौन वर्तमान मु गोटे सत कथा कहि जहाँ कह जाए माने अप्रिय सत्य व्यसन, माने ये सत कथा सुनला परे अनेक पसंद करिवे नहीं, किंतु कथाटा हूँ सत कथा। जिते बाले तुम्हें माने गाई को माँ बोली पूजा करुच, माँ बोली मानुच, तेबे निज माँ सदृश गाईर भी जत्न नेवा दरकार। तुम्हें रहिबो कोठा घरे आ गाई रहिबो गुहाल घरे, एटा कि भला कथा। तुम्हें खाइबो सुना थाली रे रूपा थाली रे किबा कम से कम भल थाली रे तुम्हें खाइबो, आओ गाई को खाइबा को दबो कोठी गोटे कुंडरे माने अपरिष्कार कुंडरे। तुमे शोइब
ରାଜଗାଦିରେ ମାନେ ଭଲ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ତୁମେ ଶୋଇବ। ଗାଈକୁ ଶୋଇବ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ତଳେ। ଏଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ମା ତୁମର ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ପୁଣି ତୁମେ ଗୋ ରକ୍ଷକ, ଗାଈକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତୁମର ଧର୍ମ ଯଦି, ତେବେ ଗାଈର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ। ତୁମେ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେଉଛ, ଗାଈର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ଏପରିକି ଯଦି ଗାଈର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି କୌଣସି ଗାଈ, ତେବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଘରର ସଦସ୍ୟ କିଏ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶବ ଉପରେ କ'ଣ ଧଳା କପଡ଼ା ପକାଇକି, ଫୁଲ ପକାଇକି, ଚାରିଜଣ ବୋହିକି ଯେମିତି ମଶାଣିକୁ ନେଉଛ, ଯେମିତି ସେଠି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଯେମିତି କରୁଛ, ପାଣି ମାଠିଆ ଧରିକି 4 ଘେରା କି 7 ଘେରା ବୁଲୁଛ, ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗାଈର ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତାହା ତ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଈ ମାତା, ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋ ରକ୍ଷକ, ଆମେ ଗାଈକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। କେବଳ ଏତିକି କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ଅଛି ଗୋ ଚାଲାଣ ପଛରେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ଗାଈକୁ ଚାଲାଣ ନ କରାଯାଉ, ଗାଈ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲ, ମାନେ ତୁମେ ଗୋ ରକ୍ଷା କରିଦେଲ ତୁମେ। ଏଇଟା ତ ଭାବିକି ମୋତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗୁଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମାନେ ଗୋ ରକ୍ଷା, ଗାଈ ରକ୍ଷା, ଗୋ ରକ୍ଷା ମାନେ ଏତିକି ଟିକେ କାମ କରୁଛ ବୋଲି, ମାନେ ତୁମ ଭିତରେ ଏତେ ଦମ୍ଭ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିକି ଘରେ ଘରେ ତୁମେ ପଶିବ। ତୁମର ଏଇଟା ଦମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ, ଏଇ କଥା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକି? ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ ହୁଏତ ତା ନାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ହୁଏତ ଥିବ ପୂର୍ବରୁ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଗୋ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିବେ ଏମାନେ, ଗାଁ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ ଏମାନଙ୍କୁ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ କଲେ କି ଭୁଲ କଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ବେଳେବେଳେ ହେବା ଉଚିତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ହେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଏମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଗୋ ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।